अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। सामनी ग्रामी, मैं हूँ असगर अली और आप देख रहे हैं अपना चैनल। आज मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ 7 दिसंबर 2025 मार्स ट्रांजिट, जो कि 4 बुर्जों को जो है ना वो हिट कर रहा है, मगर तमाम बुर्जों के ऊपर जो है ना उसके असरात आ रहे हैं। तो जो है ना मैं आपको बताता चलूँ, आज हम बात करने वाले हैं 7 दिसंबर 2025 मार्स ट्रांजिट के असरात के बारे में, और देखेंगे कि हर बुर्ज पर किस असर डालेगा। मार्स का ताल्लुक हौसला अफजाई, तवानाई, एक्शन से है, इसलिए आज आप ज़्यादा फ़ाल और मुतहरिक महसूस कर सकते हैं, लेकिन सब्र और तहम्मुल भी ज़रूरी है। जो लोग 7 दिसंबर को पैदा हुए हैं वो सैजिटेरियस कॉस के करीब हो सकते हैं, क्योंकि बुर्ज कौस का दौरानिया तकरीबन 23 नवंबर से 21 दिसंबर तक होता है। तो ये तकरीबन जो है ना ये बुर्ज कौस सैजिटेरियस को ज़्यादा इफेक्ट करेगा। इस दिन मार्स आपकी तवानाई की सतह को बढ़ा सकता है और आप ज़्यादा फ़ाल और मुतहरिक रहेंगे, लेकिन यह भी मुमकिन है कि जल्दी फैसला या गुस्सा ज़्यादा आए, इसलिए सब्र और तहम्मुल ज़रूरी है। और बुर्ज कौस सैजिटेरियस के मैं बताता चलूँ कि जो है ना आज जिस्मानी सरगर्मी या वर्जिश मुफीद होगी, नंबर 1। नंबर 2, माली और अहम फैसले आज जल्दी ना करें। नंबर 3, तवानाई को मुस्बत कामों में लगाएं, जैसे तख्लीकी या तालीमी वगैरह। अमूमी असरात यानी कि सैजिटेरियस बुर्ज जिद्दी, कैप्रिकॉर्न, लियो, कैंसर और तमाम जो है ना 12 बुर्जों के ऊपर जो है ना उसके असरात आ रहे हैं, वो मैं तफसीलन में आपको अभी वीडियो में बता रहा हूँ। आप वीडियो में बने रहेगा। हर बुर्ज के हवाले से, मार्स के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, मार्स की हर बुर्ज के ऊपर क्या होगा, तवानाई बढ़ेगी, लेकिन गुस्सा और जल्दबाजी खतरा भी है। नंबर 2, मुस्बत पहलू, मकसद पर फोकस, खुद एतमादी, हौसला। नंबर 4, चैलेंज, झगड़े, बेसब्री और जज्बाती रद्द अमल, यानी कि गुस्सा वगैरह भी आ सकता है। 12 बुर्जों के लिहाज से तफसीली असरात में बयान करूँगा। सबसे पहले बुर्ज हमल एरीज, आज तवानाई मुस्बत रहेगी और आज बुलंद रहेगी, लेकिन गुस्से पर काबू रखना ज़रूरी है। काम या प्रोजेक्ट्स में आगे बढ़ने का बेहतरीन दिन है। माली फैसले में जल्दबाजी न करें और सोच समझ कर कदम उठाएं। बुर्ज सौ टॉरस, रिश्तों में छोटे झगड़े या दबाव पैदा हो सकते हैं। वालिदैन से या घर में अहबाबों से झगड़े, लड़ाई के इम्कानात हैं। सब्र और तहम्मुल से मामलात हल करें। अपने जज्बात को मुस्बत सरगर्मियों में लगाना फ़ायदेमंद होगा। बुर्ज जुज़ा जमनाई, आज सीखने और नई चीज़ें आजमाने का दिन है। बातचीत में एहतियात करें, अल्फाज इंतखाब पर ध्यान दें। फिज़िकल एक्टिविटी से तवानाई मुस्बत रहेगी। बुर्ज सरतान कैंसर, अपनी जिम्मेदारियों को ज़्यादा न बढ़ाएं, जज्बाती तवाज़ुन बरकरार रखना ज़रूरी है। आज खुद पर एतमाद रखें, लेकिन जल्दबाजी से परहेज़ करें। बुर्ज असद लियो, आज आपकी क़यादत और खुद एतमादी में नुमायाँ होगी। किसी भी तनाज़े में जल्दबाजी रद्द अमल दे सकती है। कैरियर या प्रोजेक्ट्स में आज आगे बढ़ने के अच्छे मौके हैं। बुर्ज संबिला वर्गो, काम के दौरान छोटे मसाइल सामने आ सकते हैं, सब्र से हल करें। सेहत का ख़ास ख्याल रखें, ज़्यादा थकन या दबाव न लें। आज काम में तवज्जो और मनसूबाबंदी ज़रूरी है। बुर्ज मीज़ान लिब्रा, ताल्लुकात में थोड़ा दबाव महसूस हो सकता है। माली मामलात में मोहतात रहें। आज मुस्बत तवानाई को क्रिएटिव काम में लगाएं। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो, आज आपके जज्बात शदीद हो सकते हैं, गुस्से पर काबू रखें। अहम फैसले लेने से पहले 2 दिन का वक्फा बेहतर है। आपकी हौसला अफजाई, मार्स आपकी हौसला अफजाई करेगा, लेकिन तहम्मुल ज़रूरी है। बुर्ज कौस सजिटेरियस, सफ़र या तालीम से मुतल्लिक़ काम आज आसान रहेंगे। जिस चीज़ पर फोकस करेंगे उसमें कामयाबी मिल सकती है। अपनी तवानाई मुस्बत सरगर्मियों में लगाएं। बुर्ज जिद्दी कैप्रिकॉर्न, आज काम और जिम्मेदारियों में इजाफे का दिन है। जल्दबाजी न करें, मनसूबाबंदी से आगे बढ़ें। जिस्मानी वर्जिश या एक्सरसाइज से जो है ना योगा वगैरह तवानाई मुस्बत इस्तेमाल होगा। बुर्ज दिलो एक्वेरियस, आज इन्हें मनसूबाबंदी या अनोखे आइडियाज़ अच्छे रहेंगे। रिश्तों में तहम्मुल और समझदारी से काम लें। मार्स आपको मुतहरिक और
پرجوش رکھے گا لیکن صبر ضروری ہے۔ برج حوت پائسز، آج جذبات حساس رہیں گے، جذباتی فیصلوں سے پرہیز کریں۔ تخلیقی اور فنی کام میں توجہ دیں، توانائی کو مثبت سمت دے گا۔ آج اپنے ارد گرد مثبت ماحول بنائیں۔ عمومی مشورے یعنی کہ 7 دسمبر 2025 کے حوالے سے: نمبر 1، صبر اور تحمل اختیار کریں۔ نمبر 2، توانائی کو مثبت اور تخلیقی سرگرمیوں میں لگائیں۔ نمبر 3، مالی یا اہم فیصلے جلدی نہ کریں۔ نمبر 4، ورزش یا کسی ایکٹیویٹی میں حصہ لیں تاکہ توانائی مثبت رہ سکے۔ نمبر 5، جذباتی رد عمل سے گریز کریں اور دوسروں کے ساتھ تحمل سے پیش آئیں۔ یہ تھا 7 دسمبر 2025 کا مارس ٹرانزٹ۔ دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ مزید سیاروں کی روشنی میں آپ کو رہنمائی ملتی رہے۔ اگر ویڈیو میں کوئی کمی پیشی ہو گئی ہے تو معذرت۔ اگر کوئی جو ہے نا ستاروں کے حوالے سے یا کوئی اس ٹرانزٹ کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ نے جو ہے نا سوال آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، میں آپ کو انشاءاللہ کمنٹ کا جواب دوں گا۔ اور اگر آپ کو کسی کا جو ہے نا کوئی سوال ہو یا کوئی استخارہ ہو یا کوئی آپ کا ابجدی حساب کروانا ہو، روحانی حساب کروانا ہو، یعنی کہ جو بھی آپ کے سوال ہیں آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو فی الفور، آپ نے دیکھا ہوگا میں کمنٹ میں آپ کو فی الفور جواب دے دیتا ہوں۔ تو فیڈ بیک لازمی آپ دیجیے گا۔ آپ کمنٹ کریں گے تو ہماری حوصلہ افزائی ہوگی، اور ہو سکے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ اور مزید ویڈیو جو ہے نا میں دوسری ویڈیو ہماری ہے 10 دسمبر کے حوالے سے ہے، وہ بھی ٹرانزٹ ہے، وہ بھی انشاءاللہ میں اب جلدی اپلوڈ کروں گا۔ اور دوسرا جو ہے نا میری ایک پچھلی 2 ویڈیو میں نے بنائی ہے، وہ آپ نے دیکھنی ہے، جو دنوں کے حساب سے ہیں، یعنی ہفتے والے دن ہمیں کون سی تکلیفیں ہو سکتی ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اتوار والے دن ہمیں کون سی تکلیف ہو سکتی ہیں اور اس میں ہمیں اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ 2 ویڈیو میں نے بنا کے اپلوڈ کر دی ہیں، وہ بھی آپ نے دیکھنی ہے۔ اور مزید جو ہے نا اپنا جو ہے نا پیر سے لے کے جمعہ تک وہ بھی میں جو ہے نا ویڈیو انشاءاللہ جلد بنا کے اپلوڈ کروں گا۔ وہ ایسی حیرت انگیز معلومات ہے، آپ ذرا دیکھیے گا۔ آپ زحل سیترن کی ویڈیو جو ہے نا وہ آپ دیکھیے گا، اور سنڈے والی جو ہے نا جس میں نے نیم کے پتوں کا میں نے بتایا ہے وہ بھی آپ دیکھیے گا، اور سنڈے کے حوالے سے سیارہ جو ہے نا شمس کے حوالے سے کیا آپ کو تکلیف دیتا ہے، وہ بڑی زبردست معلومات ہے، مگر آپ نے دیکھنی ہے، وہ بھی آپ نے دیکھنی ہے۔ تو انشاءاللہ ویڈیو آپ کو ایسی لگے گی تو آپ اپنی ذاتی رائے کا ضرور اظہار کریے گا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، جب تک اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔